ଧଳା ଠିଆ ହେଇଛି देखी आर लाइटा मारना भाई तुम भी चल लोगी ना से चली ना से चली गई ना अतले पुर कोड खट किन पहिला चलो सिट के बोई चलो 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 गाइस देखो गात देखैलु इटा रे देखा इटा देखियो तो इटा उडा गाइस जदी एइटु जे देखुदेबे प्लीज टिके पछु बैक करिवे इयरफोन देबे सुनिबे साउंड को भले कैप्चर होईची आ चालीबा साउंड पूरा पादर साउंड कोन दीपक भाई पादर साउंड टी ए भाई को कोने बात चलनो के जानि भाई तो पूरा बंद होची गाइस देखो आम सेपटू आसिलु से जो भाया रिडिंग देले आम तो मुंड खराब मो झाड़ नाड़ हो गला तथापि एपट देखो गोटे पार्ट से गोटे थिला एटा आउ गोटे बर्तमान सेपटे भी आउ गोटे देखो को भाया कौनटा अरे ये धलाटा कौन धळा ठिया ହେଇଛି देखी आर लाइटा मारना कौन खंडटा अच्छा तू उठी हेलानी मु देखिले गोटे गाड़ी उठी भाई चलो 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 गाइस देखो कुकुर के जोर भुकुचे रोहन मुहटा आनी पार्टी भीतर पुरे दे कैमरा को पेलुछु कम भय लागु ते चांगलो सबसे गले ना अच्छा जाऊ तू सी तो तांकु तो जाऊ आगे रूम गइल तुम जाऊ कि आम भइसटा तांको कैमरा न आसी बोली ये माहिरटा गाइस दीपक कैमरा को गिर तार पूरा फाटी लागी सॉरी पूरा फाटी जी सी आ बर्तमान गाइस 3 नंबर सैला 4 नंबर को आम जाऊँ भाई जीवा दौन ना भाई तमें कौच मयूर ना मयूर जो तू उड़बन एकाथ उड़ी पलैब ए गछ ए गछ एमती डेहबनी हाँ तो उड़ी गला कोड जीवा कथा ना तो गछ जीवा कथा ना से गाइस बोधे आमको बोधे कौन से देखुला बोधे किए गोटे थिला से आम एमती इाड़ी के आईचे से एपट सेपट होगी डेला नहीं चलो जीवा चलो जहाँ देखा दीपक पछे लाइट धरिक आउछ टी चलो भाई जय श्री राम चलो जय श्री दीपक भाई ये जंगल भितर केम जीवा कहल थोड़ा बुढ़ा खाई जीवा बाहर हाथ मारदेवे हमको एटा कुआ का जाबु कुआ न एटा चालीला ओडा गल्ला एइटी की पूरा चालुची से सेबा हैं मुंडो खराब स्टाइल चलुची सेपटे हां भाई हैं भांगी दीदी हां नहीं नहीं
ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପିଲା ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଡରରେ ଲୋକାଲ ପିଲାମାନେ ଏମାନେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଝାଳ ନାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି ନା କିଛି ଲାଗୁନି ଆରେ ଏମିତି କି ପକଉଛି ମୟୂର ନା ମୟୂର ଏମିତି ପକାଏ ମୟୂର ଦୀପକ ଆ ଭିତରୁ କୋଉ ପଟେ ପଶିଆ ବାଟ ନାହିଁ ଚାଲ ଗୋଟେ ବାଟ ଧରଥା ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବରକୁ ପଶୁଛୁ ସେ ଯାହା ଧର ଖଟ ଚାଲିକି ଯାହା କରୁଥିଲା ତ ଆମକୁ ଯେତିକି ଯାହା ହେଲା ଛାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରକୁ ପଉଛୁ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଆସ ଭିତରକୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଚାଲ ଜୟ ବାବା ବଜରଙ୍ଗୀ ଜୟ ଏଇଠିକିନା କିଏ ଚାଲୁଥିଲା ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାତ ଦେଖେଇଲୁ ଇଟାରେ ଦେଖା ଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଟା ଗୁଡାକ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଇଟା ଏପଟେ ତିନିଟା 4ଟା ଗାତ ଅଛି ଏଟା ଚିମିନିଟା ବୋଧେ ହଁ ଚିମିନିଟା ଗାଈ ସେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇକି ବି ଆ ଭିତରୁ ସେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି ଦିନ ବେଳେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଇଟା ଖଣ୍ଡିଟେ ନେଇକି ଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା ସେ କିଛି କରୁଛି ଯୋଉ ଆମ ଲୋକାଲ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜଣକୁ ବି ପେଲିକି ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ି ଗଲା ନା କୁକୁର କେମିତି କୋଉ ମାତ୍ରାରେ ଭୁକୁଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର କୁକୁର ଭୁକା ଭୁକୁଛନ୍ତି ମାନେ କୁକୁର କାନ୍ଦିଲେ ବି ଅଲରେଡି ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୁକୁର କାନ୍ଦିବେ ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ସିନ୍ ଥିବ ସଡନ ଆମେ ସେପଟ କରୁଥିଲୁ ଦୀପକ ଭାଇକା ସେପଟ କରୁଥିଲେ କି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଚାଲିକି ହଁ ବାବା ଜିତିବି ଦୟାକରି ଯେ ଥିଲ କ୍ଷମା କର ଆମେ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡି ପଳେଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ସେଇଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ସେଇଆଡେ अरे एटा कौन लिंब गछ एटा दीपक भाई ना मैं जाऊँ रिक्स नहीं होनी ना हाँ बा से मुझे साथ दिया लाइटा मारदेली हाँ दीपक भाई जाऊनी रिक्स नहीं सियाड़े कभर तो कर कभर कर जे कहते फेक हेली नुह कि तांकु सीधा आनी ठिया करदा डायरेक्ट भाई मु कांटेक्ट नंबर देदेवी कांटेक्ट करके डायरेक्ट आसो जगह में तुमको छाड़देवी कौ भाया तुम स्टेबल कर राति सारा आम भी देखू पूरा खाल रे एपट साउंड होला एपट साउंड होला
हैं दीपक भाई आडजस्टर के चलुची गाइस देखो मो रूम के ठिया हो गला गाइस से जगह कौन थे आम तो देखिनु मु जस्ट आगू गला गोटे कलाटे डेई गला से लिंब गछ को कौन थी कौन नहीं आम जानू किंतु एटा आम फेक बनईनु आमर सब लोकल भाई माने कहीदेल ये गचर कौन थी हाँ चलो जीवा जीवा चलो हाँ जीवा भाई कहीदेल ये गचर कौन थी कौन कहल कलाटे कौन गला ना मुझे भी देखी कलाटे कौन गला खिंकारी खिंकारी जमी आम उपरू डेईकी मारिदेव आमको खाईदेव ये डेईची हालत खराब हो गला दीपक भाई कौन थी देखला ना देखला ने दीपक भाई कौन थी कलाटे प्रभु पूरा कलाटे कौन थी पर डेला पूरा केडे जो डेना देखला ती केते जोर खिंकारी है देखिछो टी ए लिंब गछ गाइला बा म हाथ तो गाइस पूरा थरीला देखो दीपक भाई हाथ कला थरुचे हाई टोटाली से गछर डेला निंब गछ ऊपर को ए दीपक भाई आस आस जीवा आ जाओनी भितर प्लीज पळे आस दीपक देखिलो टी कला कला एना कला सीनटा हैला दुम करी गला अब कला करे एठु डेला से निंब गछ ऊपर एटा पूरा लिंब गछडा बा हबा मु देखिछि खाली कलाटे आउ कोनटा मु देखिनी कलाटे खिटकारी है कि सारा देइछि ए भाई मैंने कहीं डरना तो भाई के डरबनी भाई भाई प्लीज डरबनी डरले तो भाई कौन ना कौन हो तो रिस्क किए न हो से आइला ना ओए से भाई भाई तुम भी चल लो कि नासी चली नासी चली गई ना अतले पुर कोन खट किन पहिला हम चल छिड़के बोई चलो 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 ये देखिए बात है बच्चों ना भाई जा देखिए की देखिए जा भाई नी रोज से आराम कर वीडियो कर दी लागी ना भालो भाई जाओ भाई मुंह ना बोले सीन ना लागी भाई जा भाई की जा सीडी बोई ना दीपक भाई दीपक भाई तार पटा जा की जाओ जा देखी आसो नहीं दरकार नहीं से रिक्स दरकार नहीं भाई कैमरा ले जाओ भाई गाइस मो पूरा गोड़ा तो पूरा थोड़ी लाई ना घर के जीवा चलो आ वीडियो दरकार नहीं लाइक दया कर जे बहिन सॉरी क्षमा करिए आपण आमु किछि क्षति पहुंचलु आमे ए जगह छाड़ी पळेलु देखिलो तको हैं जस्ट नई लाडू कलाटे एंती बोई जिबा एनी लोसा आर पटे भाई जाओ तुम कहथला ना ना मु ना बोले ना नहीं ना लागी तुम ना वीडियो खराब इन दुहे सुवर तुम ना दाई दियो नहीं नहीं ना भाई काय होता सकाळ करी दीपक सकाळ कर दो हां ये करो दीपक आसा मु ना मु भय करछि कि जीबी आई लागी होई ना भारी असुविधा तुम वीडियो गाइस देखंतु एते पिल्ला थाई कि भी समस्त हालत पूरा खराब हो गला देखंतु केते पिल्ला अछन देखि पिल्ला और भी नचै दी पानी फटो झाड़ बाहर कर झाड़ बाहर जे झाड़ से मिली बाहरी दिन सहज
ପୁଣି ମୋର ସବୁ ତ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ଯାଏ ଭୋର 4ଟା 4:30 ହେଲେ ଗାଈ ଏ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ବି କହୁଛି ନାହିଁ ବୋଲିକା ଏ ଜାଗା ଫାଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ଓପନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଇଠି ଆସି ଭିଡିଓ କରନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଥଲାଣି ଇଏ ଗାଁ ପିଲା ଗୋଡ଼ ପାଖରୁ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ହେଲା ଏଇଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କିଛି ନୁହଁ ସେଇ ଗାଁ ପିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବତା ସେ କିଛି କରୁନି ମାରୁଛି ଏଡେ ଏଡେ ଦେଖିନି ସେ ଖାଲି ଦୀପକ ଭାଇ ଦେଖିଦେଇକି କହିଲେ ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ନଇଁଛି ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଦେଖିନି ପୁରା ସେ ଦୌଡ଼ିଛି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୟାମେରାଟା ଠିକ କଲି ସେ ତମ ନାହିଁ ରିକ୍ସ ନିଅ ନା ଦୀପକ ଭାଇ ଜମା ରିକ୍ସ ନିଅ ନା ଏଇ ଦେଖ ଏଇପଟୁ ଖିକାରି ହେଲା ଯିବା ଟାଇମ୍ କଣ କହିବି ମୁଁ ତ କାମ କରୁନି ଅନା ଦୀପକ ଭାଇ ଦୀପକ ଭାଇ ଅନା ଏମାନେ ସିନା କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଡରି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଇଏ ହେଲେ ତମେ ଖାଲି କହୁଛ ଏଠି ରହିବା ଟିକେ ଅଯଥା ଖାଲି ରହିବା କରି କଣ ହବ ଅବିକା କେତେ ଥର ସେ ଖିଙ୍କାରି ହେଲା ଜଣା ପଡୁନି ତମକୁ ଆଉ ତାପରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ଗୋବିନ୍ଦ ହଁ ଭାଇ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଉ ତମ ପିଲା ଡରିଛ ନା ଗୋଡ ହାତ ତଲେ କଣ ଗଛ ଏପଟେ ତ ବଇଛି ଭାଇ ଖତରନାକ କୁହନି ଏତେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଯିଏ କହିବ ଫେକ୍ ତାକୁ ଠିଆ କରିଦେଲେ ସେ ଜାଣିବ ଆରେ ଅଲରେଡି ଏମାନେ ଡରି ସାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଫାଟିଛି ଭାଇ ଫାଟିବ ପଛ ଫାଟେ ଆମେ ହେଲା ଖାଲି କହିଦେଉଛେ ହେଲା ଦେଖ ସେ ଯୋଉ ଭାଇ କୁହାଗଲେ ସେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଦମରେ ତାଙ୍କର ସେଠି ସେ ଦମ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭାଇ ସ୍ପଟ ଉପରେ ଯିଏ ରହେ କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ନାହିଁ ସିଏ ହିଁ ଜାଣେ ଯିଏ ଘରେ ବସିକି ଖାଲି କମେଣ୍ଟ ଦେଇছে ସେ କିଛି ଜାଣେନି ଖାଲି ମନରେ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ଦେଇଦେବ ଆଉ ତାର କ'ଣ କାମ ଭାଇ ସେତିକି ତାଙ୍କ କାମ ଭାଇ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ଆଗରୁ ଯାହା ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲେ ଗାଈ ସେ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମାନେ ସେ ଗଛରେ କଣଟେ ବସିଥିଲା ଏ ଗଛକୁ ଡେଇଁଲା ପୁରା ଖିଙ୍କାରି ହେଇକି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ ବୋଲି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଖୋଜିଲୁ ସେ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଡେଇଁଲା ଲିମ୍ବ ଗଛ ସେଇଟା ଥିଲା ତା ତଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଏମିତି କିଏ ଗୋଟେ ବଇଛୁ ମୁହଁ ମାରି କଳାଟେ ଯେଉଁଟାକି ଦୀପକ ଭାଇର ମୋର ଦେଖିଛୁ ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ରୁମର ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ଗାଈ ଦେଖ ରୁମର ପୁରା ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦୀପକ କ'ଣ କହୁଛ ଏ ବିଷୟରେ ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ପୁରା ଉଦା ହେଇସାରିଲାଣି କିଛି କହିବା ମୁଡରେ ନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଝାଳ ନାଳ ଆଉ ଆମ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ଏଠିକା ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଭାଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ପଶିକି ଆମକୁ ମନା କଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନି ରିକ୍ସ ଅଛି ଇଏ ସିଏ ତାପରେ ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି କିଛି ଫେକ୍ ହେଇଛି ଟଙ୍କା ମାରିଛି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ଭାଇ ନହେଲେ ତମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତମେ ଯିବ ନହେଲେ ନ ଯିବ ମନା କରିଦେବ ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ତାଙ୍କ ତମ ଦାଦା ନା ସେ କ'ଣ ହେଲେ ଭାଇ ଏବେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଧକ୍କା ମାରିଲା ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମାନେ ଏତିକି ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ମିଛ ନୁହଁ ଆମେ ମିଛ କହିଦେବୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କହିବେ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖେ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପୁଣି କାଳେସି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଦେହରେ ପୁଣି କାଳେସି ଲାଗନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ହାଲତ ଏଇଆ କୋଉ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଡ ଥରୁଥିଲା ସେଠି ଏଇଠି ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ପୁରା ଗୋଡ ପୁରା ଠିଆ ଥରିଲା ସେ ଯେତେ ହଉ ଚାଲ ଭିଡିଓ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଲମ୍ବା କରିବାନି
गाय जदि वीडियो रे हमर कि ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶୁଣିଲେ ଗାଁ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ହାଲତ ଖରାପ। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି କିଛି ଲମ୍ବା କରୁନି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଫେକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ମୋତେ କୌଣସି ମାନେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମେନସନ୍ କରିଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଣିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖାଇଦେବି। ଆପଣ ନିଜେ ନାଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠୁ ବନେଇବେ, ଯିବେ, ତାପରେ ଜାଣିବେ ଏ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସିନ୍ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଝାଳ ନାଳରେ ପୁରା ଭିଜିଗଲି। ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରୁନି, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଇ। ଯଦି ହେବ ଏଇଟା 2ଟା ପାର୍ଟ ଆସିବ ନା, କମ୍ପଲସରି 2ଟା ପାର୍ଟ ଆସିବ, ଗୋଟେରେ ଆସିବନି 2ଟା ଆସିବ। ମୁଁ ଡବଲ ପାର୍ଟ କରିବି ଯେମିତି ହେଲେ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କରିବିନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଜଏନିଂ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଜେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ଗାଇସ୍। ରହିଲି, ଟାଟା, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।